जय जगन्नाथ पे तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज आम देखिए पे पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान ऑनर्स नहीं पे तो देखो पे जहाँ रही है राजनीति सिद्धांत चिंताशिल्प और वितर्क बा पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट सेमिस्टर 2 रमर कोर एटा कौन 3 बा मेजर 3 आम जोटा कह से कोर पे कौन मेजर 3 कौन मेजर 3 आम सेकेंड सेमिस्टर पे सेकेंड सेमिस्टर देखो पे पॉलिटिकल थ्योरी रही है कॉन्सेप्ट एंड डिबेट तो पे ये रही तो डेनगुरी 4 क्लास को स्टार्ट करवा। प्रथम एक कर पे आम स्वाधीनतार गुरुत्व बा इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम स्वाधीनता कौन कौन रही नास्ति सूचक स्वाधीनता अस्ति सूचक स्वाधीनता और विश्वास अभिव्यक्ति और विसम्मतिर स्वाधीनता देखिए कौन कौन चलो प्रथम देखिए आम स्वाधीनतार गुरुत्व पे स्वाधीनतार गुरुत्व कले आम भल भाव जाना पे आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक तत्व स्वाधीनता एक प्रमुख सिद्धांत एवं मौलिक गणतांत्रिक मूल्यबोध भाव विवेचना कर आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक तत्व स्वाधीनता को एक प्रमुख सिद्धांत और मौलिक गणतांत्रिक मूल्यबोध बोली विवेचना कराए। स्वाधीनता धारणाटीर उन्मेष आधुनिक सभ्य समाज एवं राजनैतिक कर्तृपक्षों प्रसंग घटी कौन कहला पे ना जो आधुनिक स्वाधीनता धारणा जो उन्मेषटा आधुनिक सभ्य समाज और राजनीतिक कर्तृपक्षों प्रसंग घटी ये धारणाटी उदारवाद चिंताधारा सह अति अंतरंग भाव जड़ित होते हैं। उदारवादी मैंने यहाँ भिन्न दृष्टिकोण देखुले उदारवादी मैंने कौन गोटे भिन्न दृष्टिकोण देखते कौन देखुले देखा मार्क्सवादी मैंने स्वाधीनतार उदारवाद चिंताधारा को समालोचना करते तार उदारवाद चिंताधारा को समालोचना करते मार्क्सवादी मैंने समाज और व्यक्तिविशेष परिप्रेक्षी में ये धारणाटी को विभिन्न दृष्टिकोण पर्यालोचना करुले। देख उदारवादी चिंताधारा को प्रमुख नीति भाव में स्वाधीनता धारणाटी साधारण भाव नियंत्रण और मुक्ति बुझाए आम कौन गोटे जनक नियंत्रण थे ताठार मुक्ति पाइबा को आम कह स्वाधीनता। उक्त धारणाटी आधुनिक यूरोपर नूतन सामाजिक अर्थनीति और राजनीति संपर्क प्रतिष्ठा प्रसंग नहीं सृष्टि होता। उक्त धारणार मूल लक्ष्य थिला ना विवेकी मनुष्य सृष्टि करवा जी मैंने कि युक्तिसम्मत निष्पत्ति ने सक्षम मैंने उक्त धारणार से जो धारणाटा गोटे प्रकाश होता तार कौन थी ना विवेकी मनुष्य सृष्टि करेंगे जो मैंने गोटे युक्ति संपर्क निष्पत्ति नहीं पारे। ये विवेकी मनीष मैंने निजर आत्मनिर्णय सक्षम होगा संगे संगे निज संपर्क निष्पत्ति को नेबाक सक्षम हे निज दक्षतार विकास सकाशे व्यक्ति समस्त प्रकार सामाजिक राजनीति और अर्थनीति नियंत्रण मुक्त होगा आवश्यक सबुतिर केमती मुक्त रहा से तार कौन थिला यहपरी अधिकार अर्थ नियंत्रण मुक्ति को बुझाई कि व्यक्तिर व्यक्तित्व पुनर्विन्यास स्वाधीन परिवेश एक वातावरण सृष्टि करे। ठीक से हीपरि सामाजिक पृष्ठभूमि रे व्यक्ति अन्य सह केवल एकुटे संपर्क स्थापन करे ना अधिकार गुड़िक सुरक्षा सामान सुविधा सुजोग दाबी करे जहाद्वारा कि व्यक्ति विशेषकर परस्पर उन्नति स्वाधीनता आवश्यक एवं यह स्वच्छ द्वंद्व मध्यम लाभ हुए मैंने गोटे स्वच्छ द्वंद्व मध्यम आमर लाभ हो स्वाधीनता। तेणु नियंत्रण और सीमा बंधता सबु क्षेत्र में समस्त आवश्यक एटा समस्त आवश्यक समस्त कौन नियंत्रण। दार्शनिक हब्स लक एवं रूसों मत द्वारा प्रदत्त सामाजिक चुक्ति संबंधित सिद्धांत व्यक्ति स्वाधीनता को गुरुत्व देवा सहित नियंत्रण और व्यक्ति को मुक्ति युक्ति नियंत्रण गोटे व्यक्ति को मुक्ति दर्शाई। ये परिप्रेक्षी में व्यक्ति स्वाधीनतार उन्मेष से भित्तिभूमि प्रस्तुत कर तदनुसार राजनैतिक समुदाय व्यक्ति विशेषकर दक्षता और स्वाधीनता को स्वीकृति प्रदान कला एवं सबु व्यक्ति स्वाधीनता एक अपरिहार्य सिद्धांतर भाव में ग्रहणीय है कहला ना पे यही परिप्रेक्षी में स्वाधीनतार उन्मेष से गोटे भित्तिभूमि प्रस्तुत कर राजनैतिक समुदाय व्यक्ति विशेषकर जो राजनीतिक विशेषज्ञ मानकर क्षमता और स्वाधीनता को स्वीकृति प्रदान कला से दक्षता और स्वाधीनता को स्वीकृति प्रदान कला सम व्यक्ति स्वाधीनता को अपराज्य सिद्धांत भाव से ग्रहणीय है। यहपरि स्वाधीनता जार साधारण अर्थ हो मुक्ति अथवा नियंत्रण और मुक्ति या गणतांत्रिक सिद्धांत भाव में ग्रहण कराए गोटे गणतांत्रिक ये गोटे गणतंत्रवती गोटे सिद्धांत बोली ग्रहण कराए एक निर्दिष्ट सामाजिक संपर्क नियंत्रण या ये धारण उन्मेष घटी है। आधुनिक गणतांत्रिक समाज स्वाधीनता संबंधी एक ग्रहणीय सिद्धांत मत सीमाबद्धता रही। उक्त विभाग में आम स्वाधीनतार अर्थ यार उपादान और प्रतिबंध स्वाधीनतार उपादान देखिए पे कौन कौन रही
ତାର ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଆସୁଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିପାରୁନ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ଅଥବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ମୁକ୍ତି। ବହୁତ ବାର ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବଳୟ ଭିତ୍ତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଥ ରାଜନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତିରେ ରହିବେ। ଏପରି ଭାବେ କାରାବାସ, ଦାସତ୍ୱ ବା ଗୋଲାମୀ ଏବଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦମନ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ମୁକ୍ତିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ, ମୁକ୍ତିର ଦିଗକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପରାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କାରାବାସ ଏବଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦମନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରିପନ୍ଥୀ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଦେଖ, ଆମେ କହିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତା ବୋଲି କାରାଗାର ଦେବାନି, ଯେଉଁ ଜେଲର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପନ୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଧ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସମାନୁପାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଅଧିକନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଜ ଅସୀମିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ସହିତ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅବରୋଧରୁ ମୁକ୍ତି ରୂପକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉକ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉକ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ସାଧାରଣ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମତଃ ଆଇନ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାର ଅର୍ଥ ପସନ୍ଦର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଛାଡ଼, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପ୍ରଥମତଃ ଆଇନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହବ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକର ନିରବତା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହବ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକର ନିରବତା। ଏ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୀମିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଧାରଣା ଉଭୟ ଆଇନ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜନ୍ ଲକ୍ଙ୍କ ପରି ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଆଇନର ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କବ୍ଜାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆଇନ ପରିସର ସୀମିତ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କବ୍ଜାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆଇନର ସୀମିତ ହେବାଟିଏ ଦରକାର, ପରିସରଟା। ତେଣୁ ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆଇନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇ ବରଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଇନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହୋଇ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ତା'ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାର ପସନ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ଜାଣିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।